Okay, grade 10s, we did electrostatics in grade 9 already. So most of what I'm going to say today should be a recap. Stuff that you already know. So Elektrostatika gaan oor die studie van ladings. We are studying different charges and we're looking at how they behave with each other. Exactly. Okay, so when you walk across a carpet in a room, you can feel a shock from the door handle when you touch it. Die van julle wat hokkie speel, het gebeur partykeer op die Astra ook. As jy bietjie rondgehardloop het op die Astra en jy vat aan die reëlings langs die kant, dan maak hy so skok. Ander een wat ook baie gebeur is as jy in 'n kar ry op 'n warm dag. If you're driving on a hot day and you move across, as jy moet agterin sit en jy skuif oor na die deur toe en dan as jy in die deur vat, dan skok hy effens. Or when you take off your jersey when it's very dry weather, it makes small electric sparks. Of as dit somer is en jy lê onder 'n vlieskombersie, wat ek nie weet hoekom jy dit in die somer sal doen nie. En jy maak so met jou hand daarop, dan maak dit sulke klomp klein sparks. So julle almal het dit al gesien, julle almal het al ek wil amper sê die praktiese ervaring van elektrostatika gehad. It's when charges build up and then when you touch something there's a quick discharge and a neutralization of charges. Okay, so hierdie is ook ou nuus. Ons kry twee verskillende soorte ladings. Ons kry positiewe ladings en negatiewe ladings. En julle weet ook in atome is die positiewe ladings in die kern saam met die neutrone. And then the electrons are around that. So remember, when something becomes positively charged or negatively charged, it's never the protons that move. It's always the electrons that move. So as hy elektrone bykry, wins van elektrone, gaan altyd dan 'n negatiewe lading gee. Okay? Of 'n meer negatiewe lading ten minste. And loss of electrons will give you loss of electrons will give you a more positive charge. So as jy verlies van elektrone het, kry jy 'n meer positiewe lading. Ek sal nou net maar vir julle verduidelik hoekom sê ek nie net positief nie. Okay, so we know that sodium has 11 protons and 11 electrons, so it has a charge that is neutral. Dit het ons nou gedoen in chemie. But if we have a sodium ion, as ons 'n natrium ion het, dan beteken dit mos hy het sy een elektron verloor. He lost his one electron. In other words, now he has more protons than electrons, so then he has a +1 charge. Okay. Like charges repel, unlike charges attract one another. That's also old news. Forces that are exerted by charges on another object are called electrostatic forces, elektrostatiese kragte. Dit het ons ook gedoen by watter tipe bindings in chemie? By ioniese bindings, né? Want dan het ons ione wat vorm en dan is daar elektrostatiese krag tussen die twee ione. The unit of a charge is a coulomb and the symbol is a Q. En dan daai lading van 'n elektron gaan ek altyd vir jou gee. Okay. Hier is vir julle 'n moeilike vraag. Wat is die lading van 'n proton? What's the charge of a proton? Sê weer Luan? Ja, hoe weet ons dit? Want as jy kyk na 'n atoom is neutraal, né? So, an atom has the same amount of protons and electrons, and they cancel out one another. So if the charge of one electron is negative 1,6 times 10 to the power of negative 19 coulomb, then the charge of one proton has to cancel that out. So that will be positive 1,6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Maak dit sin? Okay. Okay. That charge is extremely small. Die lading van 'n elektron is verskriklik klein. Dit is so klein dat om 1 coulomb lading op te maak, kort ons 6,25 maal 10 tot die mag 18 elektrone. Dis altyd een van my gunsteling goeders om hierdie goed uit te skryf. Want daai lyk nie baie impressive nie. I mean, whatever. But you need to collect. Kom ek skryf dit vir julle neer.
Ek het nou 2 te veel gemaak. That many electrons gives you 1 coulomb. So as ons praat van 'n coulomb wat beweeg, dan beteken dit is klomp elektrone wat saamgegroepeer is wat beweeg. And that is why we get something like half a coulomb or a quarter of a coulomb. Because you have so many electrons, we can easily divide that by 2 or divide it by 4, divide it by 1,000 even, because that charge will still exist. Okay. Hierdie moet julle weet, dit is hoe voorwerpe gelaai kan word. En ek dink ons het dit in graad 9 ook gedoen. Dit was soos 'n teorievragie in graad 9, as ek reg onthou. Objects can get an electrostatic charge through friction, through contact or through induction. Nou, die wrywing en die kontak gaan ons baie meer werk hierdie jaar. Induksie gaan ons nie eintlik baie meer werk nie. Ons kom daarby, ons gaan nie eintlik die somme het dit in nie. Okay. So friction is like when you rub a glass rod with a woolen cloth and then there's a transfer of what? Wat word oorgedra? Altyd elektrone. Nooit ooit protone nie. Altyd elektrone. Okay. Contact is what we're going to do this year. Ons sê 'n voorwerp, one object has a charge of negative 3,6 nanocoulomb and it touches an identical neutral object. Neutral object means he has a charge of 0, né? Stem julle saam? Ja. Hy het eweveel protone en elektrone, so hy het 'n lading van 0. Okay? And then those electrons, the one has an excess of electrons and the other one has the same amount of electrons and protons, but the electrons will distribute evenly between the two objects. So die lading gaan gelyk opdeel tussen die twee. Dis hoekom ek sê as hy elektrone bykry, kry hy 'n meer negatiewe lading. Hy kry nie noodwendig altyd 'n negatiewe lading nie, maar hy gaan net bietjie meer negatief raak. So we start off with one sphere that has negative 3,6 nanocoulomb and the other one has a charge of 0. And then after they've touched one another and they are separated again, they are both charged with negative 1,8 nanocoulomb. How did I get that? I just divided it by 2. Okay? Good. Nano. Ek gaan nou, ek dink in julle boeke, dis definitief die ergens. Maar julle kan dit maar neerskryf ook. Kom ons skryf dit maar neer ook. Okay. So daar's dan nie plek vir hy C daar nie. If I'm saying 1 millicoulomb, 1 millicoulomb is 1 maal 10 tot die mag min 3 coulomb. 1, daai ding is 'n micro. It looks like this. It means micro. Okay, so we've got milli, micro. Micro means 1 times 10 to the power of negative 6. Dan nano is maklik om te onthou want nano 9 maal 10 tot die mag min 9 coulomb en 1 picocoulomb is maal 10 tot die mag min 12. Those are important, you have to study those because you need to be able to convert them. Want as ons werk met ons formules, behalwe een van die formules, maar as ons werk met meeste van ons formules, moet jou goed in coulomb wees. Dit mag nie 'n nanocoulomb of 'n microcoulomb wees nie. Now you guys have been doing this for years. So if I give you something in millimeter, you can easily convert that to centimeter or meter or kilometer, né?
Jy doen nou dieselfde ding hierso. Ons werk net op 'n baie kleiner skaal. So ons werk maal 10 tot die mag min 12. OK. Is julle nog 'n oomblik gee om daai af te skryf of weet julle hom? Goed. Another example, hulle sê vir ons ons het 'n voorwerp wat positief 4,8 microcoulomb is en dan 'n neutrale een is. So another one with a zero charge. They touch one another and then afterwards they each have a charge of 2,4 microcoulomb. How did I get the 2,4? I just divided it by 2, né? Maar nou, I have one, yes. Of how I got to it. Okay, I'll give you the chance to give the answer. As ons 'n voorwerp het wat positief 3,2 microcoulomb het en 'n voorwerp wat positief 5,6 microcoulomb het, dan kom hulle in kontak met mekaar. And then, how did I get the 4,4? Yes. Good. So you always calculate the average of the two charges. You add them together and divide it by 2, want daar's twee sfere waarop dit verdeel. Okay. So sien julle, ons kan nie net sê hy kry 'n positiewe lading nie. Sien julle? Die een se lading het meer positief geword en die ander een se lading het meer negatief geword. You see, from 3,2 to 4,4 it became more positive. And from 5,6 to 4,4 it became more negative, but it didn't become negative. Hy het nie van positief na negatief toe gegaan nie. Maar wat gebeur het is hulle is nou gelyk opgedeel tussen die twee. Okay, now the $1,000,000 question. What happened here? What was transferred? Protons or electrons? Altyd elektrone, né? Altyd elektrone. Van wat se een af is die elektrone oorgedra? From the 3,2 or the 5,6? No. It's transferred from the 3,2 to the 5,6. Want as ons kyk na daai twee, wie van hulle het die grootste tekort aan elektrone? Which one has the biggest deficit of electrons? The 5,6, né? Want hy het mos 'n groter positiewe lading. Met ander woorde, hy het meer elektrone al verloor. So he has a bigger loss of electrons than the 3,2. Both of them have a deficit of electrons, maar die een het 'n groter tekort aan elektrone. Okay? So because 3,2 has more electrons than 5,6, he will lose electrons for the charges to be evenly distributed. And that's what they show here. They show that the negative 2,4 microcoulomb goes from this one to that one. So al die elektrone wat negatief 1,2 microcoulomb opmaak, gaan van, kom ons noem daai na A na B toe. So die verskil in ladings vir al twee sal 1,2 wees. Die een gaan met 1,2 toeneem en die ander een gaan met 1,2 afneem, maar hulle albei moet dieselfde verskil in ladings hê. Because it's a transfer of electrons. The one loses them and the one gains them. Okay, goed, ek gaan daar vol staan vir vandag. Daar wys hulle vir jou hoe om dit uit te werk. And your homework is, and you can start with it now,